बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, दुनिया के तमाम बहादुरों को मौला अली का विलादत मुबारक हो। उसके बाद जो सैटर्न की जो आपने प्रोग्राम की बात की, देखें एक तो जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना, वो अगर लफ्ज दे ना 60 लगी हुई है तो वो समझे कि ये कोई आपको बेवकूफ बना रहा है ना। ये तावीज़ों वाला के पास जाए, वो कहे 60 है जी, या कोई धागे वाला या कोई नमरोलॉजिस्ट या कोई एनी, अगर एस्ट्रोलॉजर के अलावा कोई 60 बताता है तो वो बिल्कुल गलत है, उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। 60 जो वर्ड बेसिक जो निकला है वो है 7.5 साल। ये वो 7 साल हैं जिसमें 12वें घर में सैटर्न आता है 12th हाउस में, तो ये शुरू मानी जाती है। फर्स्ट हाउस में आता है, ये मिड पीरियड होता है, और लास्ट पीरियड होता है सेकंड हाउस में। अगर 60 किसी की जिंदगी में ना आए, यकीन करें कोई जिम्मेदार ही ना बने। ये आपको जिम्मेदार बनाने आती है, फिक्रें डालती है तैयारी कराने के लिए, इनसिक्योरिटी जरूर डालती है लेकिन तैयारी कराने के लिए तवज्जो उस तरफ हो जाती है। जैसे कई लोग, आप चले मैं यूं बताऊं, कई लोग होते हैं जिंदगी में फिरते रहते किरायों के घरों पे, घर की तरफ तवज्जो नहीं होती, जब बनता है ना उस वक्त तवज्जो ही उधर हो जाती है। इसी तरीके से कई लोग अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं स्पेंडिंग में। जैसे ही 12वें घर में सैटर्न आता है, सबसे पहले तो हाथ तंग होता है ना खर्चों पे और जिम्मेदारी का रवैया शुरू होता है। फिर ये आता है फर्स्ट हाउस में, फिर आपको बोझ लगता है, बुढ़ापा लगता है, आप बूढ़ों की तरह सोचने लगते हैं। जिस्म का बस एक नुकसान है कि जिस्म भारी हुआ होता है, उठने को दिल नहीं करता, और लेकिन आप श्रिंक होते हैं। मोटे लोग श्रिंक होते, जुपिटर आए मोटे होते हैं, सैटर्न पे श्रिंक होते हैं। अब सिर्फ एक काम करती है ये कि आपके नर्व्स बनाती है। इसका दिया हुआ, इसके दौर में हासिल किया गया, इसके दौर में कमाया हुआ पैसा टिकता है। इसके अलावा रिजवान साहब कोई ऐसा टाइम नहीं है जब पैसा टिके। क्यों? क्योंकि आप तो गैर जिम्मेदार होते हैं। ये है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट, जिम्मेदारी का, डिसिप्लिन का और काम का। ये निकम्मे छप्पर नहीं फटते इससे। बस ये हार्ड हरामों ने इसको बदनाम चले यूं, मेरी फिर लैंग्वेज आपको पता है, सारे दुनिया के हार्ड हरामों ने मिलके इसको बदनाम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड हरामों की मौत है। उसके अलावा अगर कोई शख्स काम करता है जो अपने काम से सिंसियर है, पैदाइश, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ ये करेगी, पेशेंस को आजमाएगी, मजीद मैच्योर करेगी, और आपके काम डिले से इतने को होंगे कि 1/4 कर लो। मतलब एक दिन का काम 4 दिन, हफ्ते का काम महीना, महीने का 4 महीने। अब मुझे बताएं, इतने आप कौन से हवा के घोड़े में है? जल्दी का काम शैतान का, आपने सुना नहीं हुआ? तो चीजों को थोड़ा सा इसमें मैच्योरली होने दें, छोड़े मत, दरमियान में मत छोड़ें। आखिर ये डिसिप्लिन करा के आपको काम कराएगी। गलतियां होती हैं शुरू में इसकी, मतलब आजकल एरीज वाले गलतियां कर रहे होंगे इस पूरे साल में। क्यों? एरीज के लिए शुरू हुई, तो अब शुरू में उनको समझ ही नहीं आती। एक तो एरीज वैसे ही जल्दबाज होते हैं, चुटकी, वो जैसे कहते हैं ना, बस चुटकी बजाने में हर चीज चाहते हैं, एनर्जी से भरे हुए। अब इनको ऐसे लगेगा इनकी जिंदगी स्लो डाउन हो रही है, ये भागेंगे बाबों के पास, कम नहीं हो रहे हैं जी। ओ उसने भी कह देना बंदिश है तेरे पे, जा, बंदिशें लग गई। अब भाई बंदिश क्या है, वो चीजें होनी स्लो है। उसको 4 महीने का कहो कि 4 माह बाद लगा रहा है, हो जाएगा, क्योंकि इसने करवाना डिसिप्लिन से। जैसे एक लॉटरी के प्रोग्राम में आपको याद हो, हमने बताया था कि भाई लॉटरी जो रोज लेगा उसकी नहीं लगेगी, उसने तो अपना सैटर्न एक्टिवेट कर लिया। तो राइट एग्जैक्टली सैटर्न से बचने के लिए भी आपको रोज एक ही रूटीन में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रोज एक रूटीन में आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, फिर सैटर्न आपको अपने जो इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव देगा। डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, रूटीन, जो वो कराने आया वो कर लो ना। कोई भी प्लैनेट जब आपकी जिंदगी में आते हैं, ये अल्लाह का निजाम है, आपसे वो काम कराने आते हैं। जैसे कई दफा हम केतु के उसमें कहते हैं कि यार केतु आ गया, इसने डिटैच करना है, मुसल्ले से ले लो जो ले लो, अकेले हो जो मुसल्ले पे बैठ जाओ, जो चाहिए वहां से लो, दुनिया में नहीं मिलना। अब बंदा भागता रहे, जब तक केतु गिरा नहीं देगा ना, फिर मुसल्ले पे घुटने लगवा नहीं देगा, उस वक्त तक नहीं जाएगा। तो पहले गिर जाओ। इसी तरीके से 60 में सिर्फ डिले आना है, मेहनत ज्यादा होनी है, फिक्रें ज्यादा होनी है, ताकि आप जिम्मेदार हो जाएं। तो जिम्मेदार हो जाओ ना, काम खत्म। जिम्मेदार हो जाओ और चीजों को जल्दबाजी में मत सोचो, मैच्योरली पक्के। जैसे सही काट के कोई चीज कुंदन बनती है ना, जैसे काट के वो
तो ये बेसिक इसका जो रूट कॉज है जिस पे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। असल जो प्रॉब्लमैटिक होती है ये चौथे और आठवें घर में होती है, जिसको हम मुंबई जुबान में ढैया कहते हैं। वो इसलिए प्रॉब्लमैटिक होता है कि एक आठवां घर है, सैटर्न की प्लेसमेंट वहां जाके उसको सही एक्टिवेट करती है। तो बाकी मामलात में तो सैटर्न वो चीजें लाता है, यहाँ क्रॉनिक हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा अचानक चीजें जो स्ट्रगल होती है वो तेजी से गिरना होता है, वो आप एक्शन रिप्ले में गिरते हैं। सडन के घर स्लो प्लैनेट। तो चौथे में दिल के घर जब आता है ये, तो दिल राजी नहीं रहता, दुख आते हैं, माँ की तबीयत, माँ को ले जाता है, घर से दूर ले जाता है, जॉब छुड़ाता है, सुख खत्म कराता है घर का। तो ये जो चौथी और आठवीं प्लेसमेंट है ये सिर्फ इसकी प्रॉब्लमैटिक होती है। ये अभी जो टाइम चल रहा है ये ल्यू और सैजिटेरियस के लिए अच्छा नहीं इस सेंस में सिर्फ। तो अब आ जाए 12 पे इसके 2026 में जो असरात हैं वो कैसे रहने वाले हैं। आपको जैसे अर्ज कर दी कि इतनी फिक्र की बात नहीं है, डिसिप्लिन हो जाए, हफ्ते का रोजा रखें, काली चीज का सदका हफ्ते को करें, मजदूर को कुछ ना कहें इस टाइम पे, लेबर को कुछ ना करें, बूढ़े फकीर को कुछ ना कहें। अगर आपने किसी मजदूर को इस टाइम में छेड़ दिया आप बर्बाद है। बादशाह को चंडे करा दो, मिनिस्टर को पकड़ के लिटा दो, जो मर्जी कर दो, फकीर को कुछ ना कहना इस टाइम पे, क्योंकि सैटर्न फकीरी का वो है। और ये सारी वो जिम्मेदारी एहसास दिलवाने आया है आपको, गुर्बत का, आपको हर चीज का बारीकी में। तो इसलिए इस टाइम पे ये हमेशा याद रखें, बूढ़े मजदूर, बूढ़े को बूढ़ों का अदब करना है, चचा का अदब करना है, अपने जो बूढ़े हैं जितने फैमिली के वो फकीर, लेबर्स, इन सब का ख्याल करना। इनको बस छोड़ दें, इनको इनकी तरफ देखें भी मत, बस माफी मांग के निकल जाएं बस किसी तरीके। वरना इस टाइम पे अगर इनसे उलझ गए तो नसीब को आपने असल तो फिर कोई उपाय आप क्या कर लेंगे इसका। तो बहरहाल ये ज़हन में रख लें। उसके बाद जी सबसे पहले जो अगर शुरू करें इस टाइम तो एरीज वाइज, एरीज के लिए इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके, क्योंकि ये इस टाइम 12वें घर में चल रही है एरीज के लिए। और इसी तरीके से इसमें सिर्फ इसका एक रेट्रो पीरियड आएगा जो दरमियानी से एरिया में आएगा, जब ये जुलाई से अगस्त के दरमियान में रेट्रो चल रहा होगा तब ज्यादा ट्रबल बढ़ जाएगी ओवरऑल इन सारे घरों में जहां ये मौजूद है, क्योंकि रेट्रो में मैलेफिक प्लैनेट्स अपने असरात शदीद कर देते हैं और सैटर्न खसूसन। तो बहरहाल एरीज के लिए करियर में प्रेशर, अथॉरिटी क्लैशेस बनेंगे, वर्कलोड का एहसास बढ़ जाएगा, जिस्म भारी रहेगा, फॉरेन लीगल मैटर स्लो हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी, बाहर लगाया हुआ पैसा फंस जाएगा, हेल्थ वाइज इशू अच्छा नहीं रहेगा, नींद कम हो जाएगी, सोने का सुख नहीं मिलेगा। एरीज के लिए इस सारे टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, फॉरेन किसी स्कीम से बचिएगा, उधर पैसे फंस सकते हैं। टॉरस, टॉरस के लिए सबसे जबरदस्त है कि इसके लिए तो ये इसके 11वें घर में डिसिप्लिन करके स्लोली, लेकिन इसको तो देख ही जाना है। 2.5 साल टॉरस को ये 11वें घर में उसके उम्मीदों के घर में बैठा दे के जाएगा और इसमें इसको काफी फायदा होगा। और इसी तरीके से ये इसके कह लें कि इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ गेन्स। जो इसको इतना अच्छा इसने तैयारी करवाई है वो समझ लें कि अब उस तैयारी का जो नतीजा कह लें या उस तैयारी का जो फल है वो मिलने वाला है इसको, जो आपका टॉरस है। उसके बाद जी टॉरस के बाद जो एक्चुअल सिचुएशन है कि जमनाई के लिए इसने थोड़ा सा इसको जिम्मेदार बना के जाना है उसके कामों की तरफ से। उसके काम स्लो हो रहे होंगे, नौकरी पे फिक्र पड़ी होगी, कामों में कॉन्ट्रैक्ट मिलने होंगे, जॉब मिलनी होगी डिले के साथ, इस तरह की हर टाइम जॉब की फिक्र, ये मामला रहेगा। और काम इनका छूट भी सकता है, कोई नया काम की तरफ वो करवाएं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में डिले आए, इस टाइप के कुछ ना कुछ इनको डिले फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क। कैंसेरियन के लिए समझ लें कि ये नाइन्थ में जब कैंसेरियन के लिए गई तो इनको अगर फॉरेन कोई ट्रैवल्स थे वो डिले में चले जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल टिकट लेंगे फिर डिले करेंगे, फिर इनके लिए सिर्फ अगर कोई पीएचडी थे पीएचडी डिले हो जाएगी, और अगर कोई फॉरेन इरादा था सफर का तो वो डिले हो जाएगा, उसमें इनको ये बार बार डिले का सामना रहेगा, लेकिन मैच्योरली कोई प्लान कर सकते हैं। ल्यू के लिए जैसे अर्ज की थी 8वें घर में है, वहां इनकी जिंदगी में कोई सडन कोई किसी की गम की खबर आ सकती है, ल्यूज को कोई फौतगी इनके हो सकती है किसी करीबी की, कोई दिल को ऐसा गम जो लाइफ चेंज कर जाए, किसी की डेथ इनकी लाइफ चेंज कर जाए,
اسی طریقے سے اکلٹ کی طرف، ایسٹرالوجی کی طرف رجحان بہت بڑھ جائے گا، رجحان اس طرف اکلٹ کے معاملات ایسٹرالوجی کی طرف بہت رہے گا. ورگوں کے لیے سمجھ لیں کہ 7ویں میں آیا تو پارٹنر کے ساتھ خشک سا ماحول رہے گا، جذباتی جیسے ماحول میں آپ ایک ایموشنز چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار کچھ جذبات نہیں مل رہے مجھے، تو وہ ٹھنڈ سی پڑی رہے گی. اور ہاں اگر کوئی پارٹنر آئے گا تو بڑی عمر کا، ایون کہ شادی ہوگی تو لڑکی کی عمر لازمی چیک کر لیں یا لڑکے کی عمر لازمی چیک کر لیں، وہ بڑی ہو سکتی ہے. بلکہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو ابھی تو وہ لازمی نیچے میسج کر کے بھی ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ سیٹرن 7ویں گھر کا بڑی عمر کے پارٹنر کو بتاتا ہے. تو اب اگر ورگوں والوں کا کوئی ایسی دشائیں چلی تو لازمی ہے کہ اوور میچور، خوبصورت، لیکن خوبصورت اتنے ہوگی یا ہوگا کہ وہ پھر کہے گا کہ چلو یار عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپرومائز کر ہی لیتے ہیں، دل ہی آ گیا، مطلب کائنڈ آف اتنا کمپرومائز ہو جائے گا. لبرا کے لیے 6 میں دشمنوں پہ حاوی رہے گا، سارے لیگل میٹرز کے لیے بہت زبردست ہے. بہت کام کے حوالے سے لبرا کے 6 گھر میں بڑا ان کو ڈسپلن ورک کرنا پڑے گا، روٹین میں گھومنا پڑے گا، لیکن لیگل میٹرز میں فتح اور وہ ہمیشہ ان کی رہے گی جب تک یہ اب رہے گا. اسکارپینز کے لیے 5ویں گھر میں بچوں کی فکر، بچوں کی طرف سے فکر، ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ، اور اسی طریقے سے جو ٹریڈنگ میں پیسہ پھنسا سکتے ہیں، اگر آن لائن کو فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں پیسہ پھنس سکتا ہے. ان کا افیئر جو ہے، جو لو پارٹنر ہے، کوئی رومانٹک پارٹنر ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اوور میچور ہو یا عمر میں بڑا ہو یا ایجڈ ہو یا خاتون یا مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو بچوں کی طرف سے فکر جو ہے وہ موجود رہے گی، اور بچوں پہ فکر اور ڈنڈا لے کے پیچھے ہر ٹائم بچوں کی فکر میں، اور بچوں کو ڈسپلن کرنے میں نظر آتے ہیں. سیجیٹیریس کے لیے دل کا موسم خراب ہے، والدہ کا خیال رکھیں، نیو پلانز بہت مشکل سے شروع ہوں گے، گھر کی گاڑی کھڑی رہے گی، استعمال ہو کے بھی استعمال نہیں کر پائیں گے، سکھی ٹائم نہیں ہے. سب اچھا بھی ہو رہا ہوگا، مزہ نہیں آ رہا ہوگا، دل کا موسم خراب ہی رہے گا، اور اسی طریقے سے کام بھی ان کا بار بار چھوٹ سکتا ہے اس ٹائم پہ. کیپریکارنز کے لیے جی یہ ان کے 3rd ہاؤس میں سٹارٹ کرنے میں رکاوٹیں دے گا، لیکن جو کام شروع ہے وہ کرتے رہیں، آخر سٹارٹ ہوا بہت میچور انیشیٹو لیں گے. ان کے لیے سٹارٹ اپ بہت جیسے کہتے ہیں، اور شارٹ جرنیز پہ کوئی ان کو لگتا ہے ایک ہی روٹین میں شارٹ ٹریول کرنا پڑے، کوئی ایسی نوکری ہو جائے روز صبح اٹھنا پڑے، روز جانا پڑے، اس طرح کا میٹر ہے. اور کچھ شروع کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی ان کو، کچھ نیا انیشیٹ کرنے میں. اور اس کے بعد ایکویریس کے لیے گینز آئیں گے ان کے، کیونکہ 2nd ہاؤس میں اب ان کے اس نے جو 60-70 کا آخری پیریڈ ہے، یعنی کہ 2nd ہاؤس میں سوری ایکویریس اسینڈنٹ کے، کیونکہ 2nd ہاؤس میں چلا گیا پائسز میں بیسیکلی، تو اب 2nd ہاؤس میں یہ ایکویریس سڑی ہوئی گفتگو تو کریں گے بوڑھوں والی، لیکن اب پیسہ بنائیں گے، ایسٹس بلڈ ہوں گے، جو پچھلے 5 سال میں میچورٹی آئی ہے، ذمہ داری کا احساس آیا، اس کے تحت اب یہ ایسٹس میں کنورٹ کروائے گا کچھ نہ کچھ چیزوں کو. اور بس یہ ہے کہ کالا کھائیں گے، کالے چنے، کالی لوبیا، کالی چیزیں بہت پسند آئیں گی کھانے میں. اس کے بعد جی پائسز لاسٹ اینڈ فائنل. پائسز ویسے تو خوبصورت اور دنیا کے سب سے آخری لوگ، آخر میں رہ جانے والے، ہر چیز قربان کر دینے والے، گیو اپ کر دینے والے، خوبصورت چوزی، لیکن اس ٹائم ان کو سیٹرن بندے کا پتر بنا رہا ہے بےچارے نکموں کو. اور ان کے لیے کہہ سکتے ہیں اس وقت اگر کسی کی، کیونکہ یہ تو کوئی محنت کر ہی نہیں سکتے نا، یہ محنت کے لیے بنے نہیں ہے. یہ کہیں گے جی رضوان صاحب آپ ہی دیکھ لیں، مجھے بعد میں دے دیجیے گا. وہ کہیں گے پہلے اگر تنخواہ لینی ہے تو یہ کر لو، کہیں گے جی مجھے بعد میں ہی دے دیجیے گا. کوئی کام ہو قربان کر دیں گے، پیچھے رہیں گے، چل جی مجھے اینڈ پہ دے دیجیے گا. آپ کہیں گے چائے جی آپ کو، نہیں جی مجھے اینڈ پہ دے. اسی طریقے سے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے شاپنگ پہ، اس پہ بھی بڑے چوزی ہوتے ہیں. اور اب تو بس سیٹرن جب ان کے اوپر سے گزر رہا ہے تو اب یہ بڑے بوڑھے، وزندار اور ڈسپلنڈ ہونے والے ہیں. تو خیر یہ 2.5 سال پائسز کو تو کافی زبردست کر کے جائیں گے، ذمہ دار بنا کے جائیں گے. اور خیالی پلاؤ سب سے زیادہ خواب دیکھنے والے، خواب، لیکن ان کے خواب بھی آج کل ان کو ایسی خوفناک قسم کے ہی آ رہے ہوں گے. بہت اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. تو یہ جو ڈرنے والا کام ہے، مجھے ڈراتے ہیں اسٹارٹ ستی کے نام پر، پھر میرا خیال ہے ڈرنا چھوڑ دیں. جی بالکل، آپ کو اسی لیے تو بتایا کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اب ماشاءاللہ اپنا 4تھا بیچ اب شروع کرنے لگے ہیں، بلکہ نکشترا کلاس کا بھی
شروع کر رہے ہیں. یہ میتھولوجیز پاکستان میں بہت زیادہ اس کا وہ نہیں کیا گیا, تمام تو بڑا ڈرایا جاتا لوگوں کو. ہینڈلنگ سکھائیں ٹیکنیکلی, وقت کس وقت میں ہم آ گئے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, نہ کہ اب بالکل ہی وہ پرانی لوگوں کی سوچ تھی نا, کیونکہ سارے نکمے لوگ پہلے دور تھا نکمے جاتے تھے ایسٹرالوجر کے پاس, مجھے لاٹری کی میں لگنی ہے یا جیک پاٹ کیسے لگنا ہے, بس تو کوئی ویلی گپوں سے کوئی دنیا کوئی آسمان پھٹ جائے. اب ایسا نہیں ہے. ایسٹرالوجی کے پاس جو سن بدھ آدتیہ یوگ والا ہی آتا ہے, سن مرکری اکٹھا ہوتا ہے اس کے چارٹ میں, جس کا انٹرسٹ اس طرف ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے اگر آپ اچھے سے سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دا ویدر, یا موسم جو بنا ہوا ہے زندگی میں, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے.